जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिशा ब्लॉक लेवल तरफ गोटे वैकेंसी बाहरी जो थे 32टी पोस्ट रही मैंने अप्लाई करें एवं यार सैलरी स्लिप टी कौन रही यार एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रही सहित एप्लिकेशन फी केते अच्छी एवं एज क्राइटेरिया केते रही सहित डॉक्यूमेंट टी कौन कौन रहिबो ताहा मु आपण मानकु वीडियो माध्यम रे सब डिटेल कहबी आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। फास्ट आपण माने क्रोम ब्राउजर टी को ओपन करबे एवं एजरे सर्च मारिबे ओडिशा गवर्नमेंट जॉब सर्च मार साला पर टिके तळको आसीबे एटी देखि पारुतबे होम ओडिशा गवर्नमेंट जॉब लिखा है ताहा ऊपर आपण माने क्लिक करनेबे क्लिक कला पर ए भड़ा पेज टी ओपन होबो देन आपण टिके तळको आसीबे एटी देखि पारुतबे जे ओडिशा ब्लॉक लेवल रिक्रूटमेंट 2024 तेन यहाँ पर जदि आमे क्लिक करबा ताहले गोटे नुआ पेज टी ओपन होबो देन टिके तळको आमे जदि स्क्रॉल करबा ताहले एथरे आमे देखि परबा सब डिटेल लिखा है जे को मन अप्लाई करि परबे ना ऑल ओडिशा कैंडिडेट पिला माने एथरे अप्लाई करि परबे जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल एवं यार सैलरी रही 25,000 पर मंथ यार एप्लिकेशन मोड जदि आमे देखिबा ताले यार एप्लिकेशन मोड टी ऑनलाइन रे रही यार अप्लाई डेट टी ऑलरेडी स्टार्ट हो जायछि ता सहित यार लास्ट डेट टी रही 28/11/2024 एही डेट भीतर आपण माने अप्लाई करि नेबे देन आमे पोस्ट टी को देखिबा एथरे रही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देन अकाउंटेंट देन डाटा मैनेजर देन फील्ड विजिटर देन कोऑर्डिनेटर पोस्ट आपनको वैकेंसी रही या पर आमे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जदि देखिबा एथरे आपण मानकर +2 एवं +3 पीजी जेकोनोसी आपण माने पास करछंती एथरे जेकोनोसी स्ट्रीम लेले भी आपण माने ए पोस्ट को अप्लाई करि परिबे आर्ट साइंस कॉमर्स जेकोनोसी स्ट्रीम रहले भी आपण माने अप्लाई करि परिबे देन एप्लिकेशन फी को जदि आसीबा एथरे जनरल पिला माने 350 टंका देबे ईडब्ल्यूएस मानक पय 250 ओबीसी मानक पय 250 पीएचडी मानक पय 250 एवं एससी एसटी पिला मानक पय 250 टंका एप्लिकेशन फी रही एज लिमिट देखले मिनिमम एज टे 18 वर्ष रही एवं मैक्सिमम टे रही 40 वर्ष एवं एज रिलैक्सेशन ओबीसी मानक पय 3 वर्ष एससी एसटी मानक पय 5 वर्ष आउ पीडब्ल्यूडी मानक पय 10 वर्ष एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन रही देन सिलेक्शन प्रोसेस आमे देखिबा जे एथरे आपण मानकू रिटन एग्जामिनेशन दबा को पड़ो देन आपण मानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो देन को डॉक्यूमेंट आपण मानकर दरकार ना ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट सहित मार्कशीट आपण मानकर दरकार हबो 10th सर्टिफिकेट दरकार हबो एवं 12th सर्टिफिकेट दरकार हबो देन आपण मानकर फोटो दरकार हबो कास्ट सर्टिफिकेट दरकार हबो एवं आईडी प्रूफ पय जेकोनोसी गुटी आपण मानकर आईडी प्रूफ पय दरकार जोटा कि आधार कार्ड वोटर कार्ड पान कार्ड एथरे जेकोनोसी मध्ये आपणकर आईडी रहितबा दरकार देन ठीक हम तळको आसीबा एथरे आपण माने देखि पारुथबे जे अप्लाई लिंक लिखा है ए अप्लाई लिंक ऊपर जदि आमे माने क्लिक कलिबा ताहले आमे अप्लाई करिया पय रिडायरेक्ट हे जिबा ता पूर्व मु आपण मानक पय डिटेल नोटिफिकेशन कहबी ए डिटेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कला पर ए भड़ा पेज टी ओपन हो ए भड़ा पीडीएफ टी ओपन होला पर एटी देखि परतबा नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी एथरे आपण मानकर पोस्ट रही डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर यार एज लिमिट रही 23 वर्ष रु 43 वर्ष रही यार डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब टी रही एथरे 30 टी वैकेंसी रही एवं क्वालिफिकेशन कौन रही ना पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सहित आपण मानकर गोटे वर्ष एक्सपीरियंस रहितबा दरकार किंबा ग्रेजुएशन डिग्री सहित 3 वर्ष एक्सपीरियंस रहितबा दरकार केमथिरे ना सोशल किंबा कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर रे आपण मानकर एक्सपीरियंस रहितबा दरकार एवं
ଏହାର ସାଲାରୀ ସ୍ଲିପ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 35,760 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଏଜ୍ଟି ରହିଛି 22ରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ 61ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଫ୍ରେସର କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତା ସହିତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିଛି 31,450 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାର ଏଜ୍ ରହିଛି 21ରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍। ଏଥିରେ 105ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଫ୍ରେସର କିମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ସହିତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ DCA ଏବଂ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଗୁଡ୍ ନଲେଜ ଅଫ୍ MS ଅଫିସ୍ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର ନା କେଉଁଥିରେ MIS ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍କରେ। ପ୍ରିଫରେନ୍ସ BTech ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସାଲାରୀଟି ରହିଛି 28,750 ଟଙ୍କା ଏହାର ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜର ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିର ଏଜ୍ଟି ରହିଛି 21 ବର୍ଷରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ 314ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଜେନେରେସନ୍, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗୁଡ୍ ନଲେଜ ଅଫ୍ MS ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ BE, BTech, MCA, MSc ଏଇମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ସାଲାରୀଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 26,350 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ଆସିବା, ଏଠି ଦେଖିବା MIS ମ୍ୟାନେଜର। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଏଜ୍ଟି ରହିଛି 21ରୁ 43 ବର୍ଷ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ଟି ଏହା ରହିଛି। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି 196ଟି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ସହିତ 4 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ନା କେଉଁଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ନଲେଜ ୱିଥ୍ 1+ ଇୟର ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିଛି 24,650 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ MIS ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରହିଛି 18ରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ 302ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିଛି 22,650 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଅଫିସିଆଲ ଯଦି ଦେଖିବା, 18ରୁ 43 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି 276ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ 10ମ କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ସାଲାରୀ ରହିଛି 21,450 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଭେକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଜ୍ ରହିଛି 18ରୁ 43। ଏହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ର ଏହା ପୋଷ୍ଟଟି ରହିଛି। ଏଥିରେ 366ଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ 10ମ +2 ସହିତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର। ଦରମା ରହିଛି 21,250 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଫିଲ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଜ୍ ରହିଛି 18ରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ଟି। ଭେକେନ୍ସି 341ଟି ରହିଛି। ଏଥିରେ 10th +2 ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦରମା ରହିଛି 21,250 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ରହିଛି। ଏଥିରେ 18ରୁ 43 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ 309ଟି ରହିଛି। ଏଥିରେ 10ମ +3 +2 ସହିତ
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାର ସାଲାରୀ ରହିଛି 19,750 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀଟି ରହିଛି। ଦେନ୍ ସିଲାବସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ ରହିଛି ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ଜିକେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଏହା 100 ମାର୍କର ରହିଛି। ଦେନ୍ ନଲେଜ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ଥିଓରି ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 ମାର୍କର। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର 50 ମାର୍କ ରହିବ। ଏ ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣାଇଦେଲି ଏବଂ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।